जेतेबेले जणे जवान आर्मींकर माँ रास्ता कड़े बसी परिबा बिक्री करुथिले सेतेबेले जणे इन्स्पेक्टर आसी से स्त्री लोक को एक शक्त चापुड़ाटीए मारिदेले आउ तांको सबु परिबा को फोपाड़ी देले। सबु परिबा गुड़िक रास्तार एपट सेपट होई खेड़ेई होई पड़गला। ठीक सेतिकी बेले जणे लोकटीए एसबु जिनिसर वीडियो बनाई सोशल मीडिया रे अपलोड करदेला। आउ देखु देखु पूरा सहर सारा से वीडियोटी भाइराल होईगला। आउ शेषरे से वीडियोटी जाई से आर्मी ऑफिसरंक मोबाइल रे पहुंची गला। आउ निज माँ सहित होइथिबा दुर्व्यवहार को देखी से आर्मी ऑफिसरंकर रक्त गरम होईगला। आउ तापरे से आर्मी ऑफिसर से इन्स्पेक्टर सहित जहा करिला ताहा देखी केवल थाना नुहे कि थानार कर्मचारी माने नुहंती बरं पूरा सहर दोहली गला। सकाळर समय थिला। ठंडा ठंडा पवन सहरर गलिकंदी देई चली जाउथिला। आकाश हल्का बादल रे ढांकी रहिथिला। जणे बुढ़ी लोकटीए सबुदिन परी निज मुंड उपरे एक परिबा टोकेईटीए रखी निज घरु बाहरिले। चेहरारे थकापण निश्चिंत भावरे थिला, हेले आखिरे आशार किरण एबे भी बाकी थिला। आशा एहा थिले जे आजी रोजगार रे घरर खर्च पूरण होईजिवो। सेपटे तांको झियो अमृता सीमा उपरे निज देशर सुरक्षारे लागिथिला। वर्दी पिंधी बा खाकी पोशाक पिंधी से आर्मी ऑफिसर जवान माननको ट्रेनिंग देबारे व्यस्त थिले। आउ बोधहुए एहा भाबुथिले जे तांको माँ एबे आराम रे जीवन बंचुथिबे। हेले काहाकु बा एहा जणा थिला जे सेदिन रास्ता कड़े एमिति किछि घटी जिवो जहा कि जणे माँ रो इज्जत नुहे बरं जणे झियर मध्य आत्मा को दोहलाई दबो। सावित्री माउसी जेमिति ही हाटरे पहुँचिले तो एक सफासुतरा जगह देखी निज मुंड उपरु से परिबा टोकेईटी को ओल्हाई देई परिबा बिक्री करिबा आरंभ करिदेले। चेहरारे एक निरीह हसटिए थिला आ हृदय रे प्रार्थना जे आजिर परिबा सब जल्दी बिक्री हो जाऊ। ठीक सेतिकी बेले एक बड़ स्वर रे एक चित्कार सुनागला। ये कौन मझी रास्ता रे परिबा पकाइछु? तो मुंड खराब हो जाइछि ना कौन? एई स्वर थिला इन्स्पेक्टर आनंद दासकर। रागरे लाल पड़ी जाइथिबा चेहरा, आखिरे भरी रहितला एक अजब भाव और हातरे एक लाठी। बिना किछि कही बिना किछि सुनी रागरे आसी से इन्स्पेक्टर सावित्री माउसीक गालरे एक शक्त चापुड़ाटीए मारिदेला। चापुड़ाटी एते शक्त थिला और एते भारी थिला जे सावित्री माउसी दोहली गला। आ तांको परिवा झुड़ीटी तले पड़ी सबकिछि रास्तार एपट सेपट होई बिछेई होई गला। टमाटो आलू कंचालंका लेंबू सबकिछि रास्तारे ढळीगला। किछि परिवा उपरे गाड़ी मोटर चढ़ीगला आ किछि परिवा माटी रे धूली रे कादुओ होई जाइथिला। सावित्री माउसी स्तब्ध थिला। तांको चेहरा हळदिया पड़ी सारिथिला आ तांको आखिरु लुह झरुथिला आ हृदय रे एमिति जंत्रणा थिला जहा कि शब्द रे वर्णना करि हबो नाही। इन्स्पेक्टर आनंद बारंबार चिल्लाउथिले जे एई रास्ता तो बोपार नुहे, तते कौन आईन कानून किछि भय अछि कि नाही? पूरा बजार छिड़ा होई एई तामसा देखुथिला, हेले केही भी से इन्स्पेक्टर विरुद्ध कहिबार साहस एकजुट करि पारले नाही। सावित्री माउसी को अपमानित करा जाउथिला आ समस्ते बास केवल दर्शक बनी एई दृश्य को देखुथिले। हेले सेही समय जणे व्यक्तिटीए जे कि चुपचाप एसबु दृश्य को निज फोन रे रेकर्ड करिथिला। सावित्री माउसी चुपचाप निज थर थर हातरे निज सबु परिवा को गोटेई चलीथिला। तांको मनरे बास केवल गोटिए डर थिला जे एकथा जेमिति मो झियो अमृता को जणा न पड़ू, नहले प्रलय आसीजिवो। से निजर भंगा आत्मा सहित निजर घर को फेरी आसिले जेमिति किछि भी घटी नाही। सेपटे जे व्यक्ति जनक एसबु दृश्यर वीडियो बनाउथिला से एही वीडियोटी को निजर सोशल मीडिया अकाउंट रे पोस्ट करिदेला। वीडियोर कैप्शन रे एहा लेखा जाइथिला जे जणे सचोट परिवा बिकाली माउसी को जणे इन्स्पेक्टर बिना कारण रे पिटिले। कौन एहा होउछि आम देशर न्याय? देखु देखु वीडियोटी भाइराल होई गला। लक्ष लक्ष व्यू, हजार हजार शेयर आ कोटी कोटी लोकंक मनरे राग। पूरा सहर सेही वीडियो को देखुथिले। आउ ठीक सेतिकी बेले सेही वीडियोटी जाई पहुंची गला आर्मी ऑफिसर अमृतांक पाखरे। अमृता जेमिति ही वीडियोटी को देखिला तो ता चेहरा शक्त होई गला। ता आखिरु लुह झरिबाकु लागिला। हेले ए लुह दुखर नथिला बरं रागर थिला। से वीडियो देखिबा परे तो ता रक्त गरम होई गला। जेउ माँ ताको पाली पोसी छोटरू बड़ करिथिला ता सहित एमितिका दुर्व्यवहार। एबे से इन्स्पेक्टर को मु जणेबी जे असली पावर कौन होइथाए। एहा से निजको निजे कहिला। आउ तापरे अमृता निज सीनियर मानक ठारो छुट्टी नहीं तुरंत ही निज घर को जीवा पई बाहरी पड़िला। से निज वर्दी बा खाकी पोशाक को ओल्हाई देला आउ एक लाल रंगर चूड़ीदार पिंधि बस रे पसिगला। बस रे ता सामने जणे स्त्री लोकटीए बसिथिला जे कि निज फोन रे सेही वीडियोटी को देखुथिला। से स्त्री लोकटी अमृता को धीर स्वर रे पचारिला जे झियो
ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ତୋ ମା ନା? ଅମୃତା ଧୀର ଭାବରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ତଳକୁ ନୁଆଇଁ ଦେଲା। ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, ହେଲେ ଚେହେରାରେ ରାଗ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ହଁ, ସେ ମୋ ମା। ହେଲେ ଏବେ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କ୍ଷମା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁ ଆସି ସାରିଥିଲା। ହାଲକା ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ କବାଟର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ତ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକର ସ୍ୱର ଆସିଲା। ଯେ କିଏ? ମା, ମୁଁ ଅମୃତା, ତୋ ଅମୃତା। କବାଟ ଖୋଲ। ଦେଖ, ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ମା। ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ଯେମିତି ହିଁ ନିଜ ଝିଅର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ତ ସେ ଟିକେ ଡରିଗଲେ। ହେଲେ କବାଟ ପାଖକୁ ଜୋରରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କିଛି ନ କହି ନିଜ ଝିଅକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେମିତିକି ସବୁ ଦୁଃଖର ଜବାବ ବାସ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏହି ଆଲିଙ୍ଗନ ହିଁ ଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଅମୃତା ନିଜ ମାଆର ହାତକୁ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସାଇ ଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେସବୁ ଯାହାକୁ କି ସେ ସେଦିନ ସେହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ସହର ଦେଖିଥିଲା। ମା, ତୁ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ରହିଲୁ? ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଘଟିଗଲା, ଆଉ ତୁ ମୋତେ କିଛି ହେଲେ ବି ଜଣେଇଲୁ ନାହିଁ? ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ଥରଥର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଯେ, ଝିଅ, ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ତୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣ ବୋଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ତୁ ଏସବୁ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଦୁଃଖୀ ହେଉ ବୋଲି। ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ତୋ ଚିନ୍ତା ମୋତେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖାଇଯାଉଥିଲା। ଝିଅ, ଏସବୁ ତ ଚାଲିଥାଏ। ସେମାନେ ପୋଲିସବାଲା, ହୁଏତ ରାଗରେ କିଛି କହିଦେଇଥିବେ। ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା। ହେଲେ ଅମୃତା ଏବେ ଶାନ୍ତ ନଥିଲା। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଜାଗାରେ ଏବେ ରାଗର ନିଆଁ ଥିଲା। ମା, ଏହା କୌଣସି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ତୋ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା କେବଳ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା, ବରଂ ମଣିଷତ୍ୱର ଅମଣିଷପଣିଆ ଥିଲା। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିସାରିଛି, ଆଉ ପୁରା ସହର ବି ଦେଖିସାରିଛି। ଏବେ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେହି ଗଳିର ଆହୁରି 3-4 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟିଏ ଚୁପଚାପ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଲା। ଆଉ କହିଲା ଯେ, ଝିଅ, ତୋ ମା ସହିତ ଯାହା ଘଟିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିସାରିଛୁ। ଆଉ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ କରିଛି। କ'ଣ ତୁ ବି ସେସବୁ ଦେଖିଛୁ ନା ନାହିଁ? ଅମୃତା ଧୀର ସ୍ୱରରେ ହେଲେ ଭାରି କଣ୍ଠରେ କହିଲା ଯେ, ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ବସିବି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ବସିଗଲେ। କାହା ଚେହେରାରେ ରାଗ ଥିଲା ତ କାହା ଚେହେରାରେ ମିଛ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଥିଲା, ତ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏସବୁ ତାମସା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ, ତୁମେମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ କିଛି ବି କୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ କିଛି ବି ହଙ୍ଗାମା ହେଉ ବୋଲି। ସେ ପୋଲିସବାଲା ଯଦି କିଛି କହିଦେଲା ତେବେ କ'ଣ ହେଲା? ଏସବୁ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟିଥାଏ। ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ବି ଅମୃତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ଝିଅ, ତୋର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ହେଲେ ଅମୃତାର ଚେହେରାରେ ଏବେ କୌଣସି ବି ବୁଝାମଣା ନଥିଲା, ବରଂ ଏବେ ସେ କ୍ଷତାକ୍ତ ବାଘୁଣୀ ପରିଟିଏ ଥିଲା, ଯାହାର ମାଆକୁ କି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅମୃତା ରେଡ଼ି ହୋଇ ନିଜ ମା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲା ଯେ, ମା, ମୁଁ ଏବେ ଚୁପ୍ ବସିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବି, ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଫେରିବି। ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ତା ହାତକୁ ଧରି ନେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ, ଝିଅ, ଭାବିଚିନ୍ତି ହିଁ ପାଦ ବଢ଼େଇବୁ। ଅମୃତା ବାସ୍ କେବଳ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ଗାଁର ଗଳିକନ୍ତିମାନଙ୍କରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ ଟୁପୁରୁ ଟାପର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ଗାଁର ପୁରୁଷମାନେ ଦୋକାନରେ ବସି ତାକୁ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଗାଁର ଛୁଆମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖେଇ ତାକୁ ଚିଡ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ହସୁଥିଲେ। କେହି ଅନୁତାପ କରୁଥିଲା ତ କେହି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲା, ଆଉ କେହି କହୁଥିଲେ ଯେ, ଆରେ ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା, ଆଜିକାଲିର ପୋଲିସବାଲାମାନେ ତ ଏମିତିକା। ଆଉ କେହି କେହି ତ ଏକଥାର ମଜାକ ବନେଇ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ କ୍ୟାପସନ୍ ଲଗାଇ ପୁଣି ଥରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅମୃତା ଏକ ରିକ୍ସାରେ ବସି ସହର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ତା ନଜର ରାସ୍ତାର ଆର ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ଦାସ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ହାତରେ ଚା କପ୍ ଆଉ ଚେହେରାରେ ସେହି ଅହଙ୍କାର ଭରା ଗର୍ବ। ତାକୁ ଦେଖି ଅମୃତାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସେ ଲୁହଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତ ଭଳି ଝଲସୁଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ସବୁ କିଛି ଶେଷ କରିଦେବ। ହେଲେ ସେ ଆର୍ମି ଅଫିସର ଥିଲା, ଆଇନର ସମ୍ମାନ କରିବା ବାଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅମୃତା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାହାରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତମେ କିଏ? ଆଉ ତମର ଏଠି କି କାମ ଅଛି? ତ ଅମୃତା ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ, ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି।
ମୋ ମା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଯାହା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖାଇବାର ଅଛି। ସେ କନେଷ୍ଟବଳ ତାକୁ ଚାହିଁଲା ଆଉ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲା ଯେ, ତମେ ସିଏ ନା ଯାହା ମା ସହିତ ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛୁ। ଅମୃତା ନିଜ ଆଖିକୁ ତଳକୁ କରିଦେଲା। ଆଉ କିଛି ନ କହି ସିଧା ଥାନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ପଚାରିଲା ଯେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ମା ସହିତ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଚାପଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପରିବା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ ଅନୁଭବ କଲା ଆଉ ତାପରେ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ଦାସ ତ କାଲିଠାରୁ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଥାନାରେ ନାହାନ୍ତି। ଅମୃତା ଟିକେ କଡ଼ା ହସର ସହିତ କହିଲା ଯେ, ହଁ ମୋତେ ଜଣାଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହିଁ ବଜାରରେ ଦେଖିଛି। ସେ ଛୁଟି ନେଇ ଆରାମରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି କିଛି ବି ଘଟିନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲେ ଯେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଝିଅ ନା ଯାହାକୁ କି ରାସ୍ତାରେ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଅମୃତା ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ଆଉ କହିଲେ ଯେ, ହଁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସେ ଖାକି ପୋଷାକ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅପରାଧୀର ଅସଲ ଚେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକି ହିଁ ରହିବି। ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଯଦି ପାୱାରର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ନ୍ୟାୟର ପରିଚୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ପୁରା ଥାନା ଭିତରେ ନୀରବତା ଛାଇ ରହିଥିଲା। ଅମୃତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଗରମ ସବୁ କନେଷ୍ଟବଳମାନଙ୍କ ଚେହେରାରେ ସଫା ସଫା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଜଣେ ମା ସହିତ, ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା, ସେସବୁକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ କିଛି ହେଲେ ବି କଲେ ନାହିଁ। ଅମୃତାର ସ୍ୱରରେ ଥରୁଥିବା ରାଗ ଥିଲା। ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ସାହସ କରି କହିଲେ ଯେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ବା କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ? ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଅଟକାଇବାର ଆମ ପାଖରେ ସାହସ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଥାନା ଭିତରକୁ ଥାନାର ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ କଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଚାଲିରେ ଗମ୍ଭୀରତା ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏହା ଖବର ମିଳିସାରିଥିଲା ଯେ ଥାନାକୁ କେହି ଆର୍ମି ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଅମୃତାକୁ ଦେଖିଲେ ତ କହିଲେ ଯେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ବିଭାଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ପରିଚୟପତ୍ର ଅଛି କି? ଅମୃତା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ନିଜର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିଲା ଆଉ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାପରେ ତଳକୁ ନଇଁଯାଇ ଆଦରତାର ସହିତ କହିଲେ ଯେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବୁ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଅମୃତାର ଆଖିରେ ଲୁହ ନଥିଲା। ସେ ଆଖିରେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା, ମୋତେ ଆଇନ କାନୁନ ତରଫରୁ ନ୍ୟାୟ ତ ଦରକାର, ହେଲେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଭାବରେ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋ ମାଆକୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନିତ କରିଛି, ସେମିତି ଭାବରେ ହିଁ ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା ମଗେଇବି ଆଉ ତା ଖାକି ପୋଷାକ ତା ଶରୀରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେମିତି ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଣିଷ ନିଜ ପାୱାରର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରିକା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ। ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିନା କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ କହିଲେ ଯେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେମିତି ଆପଣ କହିବେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଏକ ଫାଇଲଟିଏ ବାହାର କରି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଫାଇଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ସବୁ ତଦନ୍ତ ହେବ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଅମୃତା ନିଜ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଲା ଆଉ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଉଠି ସହରର ସେହି ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା, ଯେଉଁଠିକି ତା ମନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଦିନର ଆଲୋକ ଏବେ ଧୀର ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବେ ଶୀତଳ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଶରୀରରେ ଏକ ଅଜବ ଥକାପଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ହାଟ ବଜାର ଆଉ ସେହି ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠିକି ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେହି ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଚୁପଚାପ ବା ନୀରବତା ଭରା ଲଜ୍ଜିତ ଭାବ ପହଁରୁଥିଲା। ଅମୃତା ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ସବୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା। କ'ଣ ଆପଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ? କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କିଏ ବନେଇଥିଲା? କ'ଣ କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇପାରିବ? ହେଲେ ଉତ୍ତରରେ ସବୁଆଡ଼େ ନୀରବତା ଥିଲା। କେହି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଉଥିଲା ତ ଆଉ କେହି ବାହାନା ବନେଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ନଥିଲୁ ବୋଲି। ଅମୃତାର ହୃଦୟରେ ଏକ ହାଲକା ଉଦାସ ଭାବ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଯେଉଁ ସତ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ସେହି ସତ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ସରୁ ଏବଂ ପତଳା ପାଖାପାଖି 18ରୁ 19 ବର୍ଷର ପୁଅଟିଏ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଚେହେରାରେ ସଙ୍କୋଚ ଭାବ ଥିଲା,
हेले आखिरे सचोटपणियार चमक थिला। दीदी मो ना प्रेम, से वीडियो मु ही बनई। अमृता चमकी पड़ा। तमे? हाँ दीदी मो उद्देश्य क्या अपमानित करिवार नथिला। हेले जेतेबेले इन्स्पेक्टर आनंद तुम माँ को चापुड़ा मारिले आंको परिवार ढाली देले तो मो हृदय रे निया लागिगला। एसबू मु सही पारिली नाही। सेथिपाई मु ठीक सेतिकी बेले सेही वीडियोटी को रेकर्ड करदेली आ निज सोशल मीडिया अकाउंट रे पोस्ट करदेली। अमृतार आखि नरम होईगला। से गोटे मुहूर्त पाई किछि भाबिबाकू लागिला आ पचारिला जे कौन तुम पाखरे से असली वीडियो अच्छी जो वीडियोटी को एडिट करा जाई नथिबो। तो प्रेम तुरंत ही निज पॉकेट फोन टी को बाहर करदेला आउ एक फोल्डर खोली से वीडियोटी को देखाईदेला। अमृता देखिबाकू लागिला सही मुहूर्त आउ इन्स्पेक्टर आनंदकर अहंकार भरा स्वर आ सावित्री माउसींकर थरथर आखि। रास्ता उपरे चारिआडे खेळेई होई पड़िथिबा परिबा आ लोकमानंकर नीरवता भरा भिड़। अमृता पचारिला जे कौन तमे एई वीडियोटी मते पठाई परिबो? आज्ञा हाँ, टिके अपेक्षा करंतु, मु तुरंत ही तुम पाखकु यह पठाई दउछि। हेले दीदी जदि किछि विपद आसे तेबे प्लीज मो ना नेब नाही। अमृता ता कांध उपरे हाथ रखिदेला आ कहिला जे तमे सतर साथ देइछ आउ एहा केबे हेले भी दुर्बल होई न थाए। मु कथा देउछि तुमर परिचय कहा सामना को भी आसीबो नाही। तुमे सुरक्षित रहिबो। अमृता निज लैपटॉप खोलिला। से एक नुआ फोल्डर बनाइला न्याय पई प्रमाण। प्रथमे से सही फोल्डर रे सही वीडियोटी को सजाई रखिला आउ द्वितीय रे से इन्स्पेक्टर आनंद दास विरुद्ध रे थाना रे जो रिपोर्ट लेखाई थिला से रिपोर्टर कॉपी साथी रे जोड़ी देला। तृतीय रे थिला ता द्वारा लेखा जाइथिबा प्रश्न, से प्रश्न जहाकू के एबे पूरा सहर बासिंदा को पचारा जीवो। सहरर परिवेश एबे पूर्व अपेक्षा आहुरी गंभीर होई सारिथिला। सावित्री माउसींकर आखिर जंत्रणा एबे लक्ष लक्ष लोकंकर स्वर बनी सारिथिला। वीडियो भाइराल हेबा परे हलचल केवल सोशल मीडिया रे नुहे बरं पूरा पुलिस डिपार्टमेंट रे खेलीगला। अमृता से वीडियो एवं रिपोर्ट को एक ईमेल द्वारा सहरर पुलिस कमिश्नर, एसपी सार एवं सहरर मानव अधिकार आयोग को पठाई देइथिला। से वीडियो रे जहाँ देखिबाकू मिलिथिला ताहा केवल एक संवेदनशीलता नथिला बरं ताहा साधारणतः भाबरे निज अधिकारर दुर्व्यवहार एवं महिला मानक उपरे अत्याचार थिला। 3 दिन पर सहरर सबुठु बड़ पुलिस मुख्यालय रे एक इमरजेंसी मीटिंग डकागला। पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, डीएसपी एवं पुलिस डिपार्टमेंटर बड़ बड़ अध्यक्ष माने से बैठक रे उपस्थित थिले। पुलिस कमिश्नर से फाइल को उठे कहले जे इन्स्पेक्टर आनंद दास निज पदवीर घोर दुर्व्यवहार करिसेंती। यह केवल विभागीय अनुशासन मामला नुहे बरं मानव अधिकारर उल्लंघन अटे। एही केस सीधा कोर्ट पर्यंत जीव। डीसीपी मध्य निज सहमति देले। एही केसर तदंत एबेठारु ही आरंभ करा जाऊ आउ तत्कालीन भाव में इन्स्पेक्टर आनंद दास को सस्पेंड करा जाऊ। सेही दिन संध्यारे सहरर खबर कागज एवं न्यूज चैनल मानकरे ब्रेकिंग न्यूज चलिला। महिला सहित रास्ता उपरे दुर्व्यवहार करने वाला इन्स्पेक्टर आनंद दास विरुद्ध रे नियागला बड़ पदक्षेप। तत्कालीन प्रभाव द्वारा करागला निलंबित केस फाइल आ विभागीय तदंत आरंभ। सावित्री माउसी निज दुकान रे बसिथिले। ठीक सेतिक बेले तांको गलीर किछि स्त्री लोक माने तांको पाखकू आसिले आ चुपचाप मोबाइल टी को बाहर करी देखाइबाकू लागिले। से न्यूज टी को देखिबा परे सावित्री माउसी को आखिरे लुह चली आसिला। अमृता जे कि तांको पाखरे छिड़ा होइथिला से धीर स्वर रे कहिले जे माँ यह तो केवल आरंभ, लक्ष्यस्थल एबे भी बाकी अछि। पर सप्ताह पुलिस विभाग इन्स्पेक्टर आनंद को उपस्थित हेबार आदेश देले। पूरा कार्यकलाप, पूरा तदंत सबकिछि कैमरा रे रेकर्ड करा जाउथिला। कमिटी रे एक रिटायर्ड जज आउ एक महिला आयकर प्रतिनिधि आउ जने आईपीएस अधिकारी मध्य उपस्थित थिले। कमिटी सामने वीडियोर प्रमाण, साक्षी मानकर बयान, थाना रे फाइल करा जाइथिबा एफआईआर आउ मीडियार रिपोर्ट सब रखागला। जेतेबेले आनंद दास को पचरागला जे से काहेकि से स्त्री लोक को चापुड़ा मारिला आउ काहेकि ता परिवार सब फोपाड़ी देला तो से बाहाना करी उत्तर देला जे से रास्ता मझे भीड़ जमाई रखिथिला। जज साहब गंभीर स्वर रे उत्तर देले जे कौन रास्ता जाम करवाटा एते बड़ अपराध जे तमे जने स्त्री लोक को एवं गोटे वयस्क लोक को चापुड़ा मारिबो आउ ता रोजगार को एमिति रास्ता मझे फोपाड़ी देबो। उत्तर रे आनंद दास एकदम चुप थिला। 15 दिन पर एई केसर निष्पत्ति नियागला। इन्स्पेक्टर आनंद दास को निज पदवीरु बरखास्त करा जाउछि। तापरे आईपीएस धारा 323 मारपीट, 504 अपमान, 506 धमक आ 354 महिला मानक सम्मान को आघात पहुँचाइबा
एमिति अनेक धारा आधार रे ता विरुद्ध रे एफआईआर फाइल करागला। ए केस एबे सेक्शन कोर्ट रे चलिबो। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन पुलिस कमिश्नर डीएसपी आ निजे अमृता एका सहित मिसी मीडिया सामना को आसिले। पुलिस कमिश्नर कहले जे पुलिस विभाग रे केही हेले भी आईन ठारू बड़ नुहंती। अमृता भली झियो माने देशर साहस एवं शक्ति। आमे माने निजे सेही न्याय सहित अछु जेउ माने कि महिला मानक गरिमा को सुरक्षा करंती। अमृता माइक धरिला आ कहले जे मो माँ आखिरे जो लुह थिला ताहा एबे लक्ष लक्ष लोक मानकर स्वर बनी सारिछि। न्याय एबे केवल कागज कलम नुहे बरं प्रकृति पक्षे घटिछि। गोटे मास परे एबे सावित्री माउसी रास्ता कड़े नुहे बरं एक छोट स्थायी दोकानटी बसुछंती। दोकानटीर नाँ हेउछि सम्मानर बजार। माँ झीओं युद्धर जीत। प्रेम जी कि पूर्वर जड़े साधारण पुओटी थिला एबे से स्थानीय मीडियार रिपोर्टर बनी सारिथिला। आउ अमृता से एबे भी सेना विभाग रे अछि। हेले एबे ता ना पूर्वरु आउ एक टैग लगाई दिया जाइछि देशर सुरक्षा करिबा बोली आउ न्यायर उदाहरण। तेबे दर्शक बंधु माने आशा करुछि आजिर एई कहानीटी आपण मानकु निश्चिंत भाबरे पसंद आसीथिबो। पसंद आसीथिले वीडियोटी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल मध्य भूलंतु नहीं। आजिर एई कहानीटी केमिति लागिला कमेंट बॉक्स माध्यम रे कमेंट करी निश्चिंत जणांतु। ताहाले आज पई रहुछि पुणी देखा हबो आउ एक सुंदर कहानी सहित आउ एक नुआ वीडियो रे।